ovo je život, motori i meteori. Čika Story je urednik emisije. Dobrodošli u 5. epizodu serijala Balkan Rally Gastro 2025. Dan provodimo u Grčkoj, u Kalambaki, u podnožju tajanstvenih meteora, najudaljenijoj tački našeg putovanja, gde ostajemo 2 dana, a ja ću i malo duže iz razloga koji ćete saznati u narednoj 6. epizodi. Ovdje vreme staje, a putovanje dobija novu dimenziju. Nakon uvodnog dela, gde ću predočiti plan za današnji dan, usledit će konkretizacije sadržaja koji ćete gledati, zato ostanite uz 5. epizodu do kraja, jer ovo je Balkan Rally Gastro, spoj motora, putovanja, hrane i dobrih priča. Pozdrav iz Kalambake, grčkog naselja u podnožju čuvenih meteora. Smešteni smo u hotelu Antonaidis, koji će biti naša baza za 2 dana boravka. Organizacija je na vrhunskom nivou, od smeštaja preko rasporeda do same logistike. Danas nema organizovane vožnje, već uživamo u onome što je srž ovog putovanja, otkrivanje novih mesta i zajedničko druženje. Prvi deo dana rezervisan je za posjetu meteora, jednog od najpoznatijih lokaliteta u Grčkoj i pravom svetskom čudu. Manastiri podignuti na stotinama metara visokim liticama izgledaju nestvarno i sigurno će ostati kao jedan od najjačih utisaka cijele ture. Nakon obilaska sledi zajednički ručak u lokalnom restoranu. Popodne je vreme za odmor, druženje i razmenu utisaka, a uveče nas čekala večera i još jedno okupljanje svih učesnika Balkan Rallija. Vreme je idealno, sunčano i prijatno, baš kako treba za lagani sadržajan dan. Danas ću vas upoznati sa odličnom organizacijom relija i ulogom Željana Rakele, čovjeka koji stoji iza čitavog projekta. Dobro jutro, Željane. Izvolite, checklistu. Hvala. U grčkoj taverni razgovarat ću sa Miroslavom Mirkovićem, autorom YouTube kanala Gastro Tražilica, a približit ću vam i koncept njegovih videa. Tako da kažem, taj dio istraživanja je uvijek najteži. Naći dovoljno dobar restoran. Naravno, obići ću i meteore, neverovatne manastire na stenama, simbol ovog kraja. Još je živa naša voza, još se penje uz veranu. Ekipa se opustila, danas nema motora, atmosfera je vesela i raspevana. Na svakom koraku osjeća se zajedništvo, prijateljstvo i dobra energija. Bio si jutros gore na meteorima. Jesam. Čućete razgovore sa učesnicima. Evo, ide drugi potok i onda najgore. Biće reči i o tome kako se provodi Šime Elez. Čućete gde se nalazi njegov motor. Šime, šta je bilo sa motorom? Evo ga, naručen je iz Atene, novi originalni dio. Otkriće nam utiske o dosadašnjem putu, a pričat će nam i kako je proveo današnji dan i šta je sve doživeo. Ime je Čika Story. Čika Story je urednik emisije. Da bi jedan reli ovako složen i obiman mogao da funkcioniše, potrebna je osoba koja sve drži pod kontrolom. U našem slučaju to je Željan Rakela. Ne znam, sam si bio na janjetini. Samo kad budeš mogao ovdje ocijeniti restorane od 1 do 10 i možeš koristiti decimale, u osnovu vaših ocjena proglasi prva 3 restorana. On je mnogo više od organizatora. Rakela je pokretačka snaga, čovjek koji stoji iza svake odluke i detalja. Njegova uloga nije samo logistička. On vodi računa da se svi osjećamo sigurno, da znamo gdje idemo, šta nas čeka i da nijedan trenutak ne bude prepušten slučaju. Kako vam je na reliju? Dobro. Idemo popiti kavu. Ajde. Vidimo se. Od rasporeda vožnje preko dogovora sa lokalnim zajednicama do same bezbednosti učesnika. Rakela je tu, uvek korak ispred. Ono što ga posebno izdvaja jeste to što je uvek među nama. On nije zatvoren u kancelariji ili iza kulisa. On je sa učesnicima, deli iste puteve i iste izazove.
Njegova strast prema putovanjima jasno se vidi u svakoj etapi, a energija koju unosi u organizaciju prenosi se na cijelu ekipu. Za mnoge od nas ovaj reli nije samo vožnja, to je iskustvo zajedništva, a upravo Željan Rakela svojim angažmanom i ličnim pristupom čini da Balkan Rally Gastro funkcioniše kao velika porodica. On je razlog zašto se osjećamo povezano i zašto svaki kilometar dobija smisao. Kliknite like, share, subscribe i pridružite se ekipi Balkan Rally Gastro. Zajedno otkrivamo Balkan kroz puteve, hranu, piće i ljude. Organizacija ovakvog relija ne bi bila moguća bez ekipe saradnika. Jedan od najvažnijih je i Ante Jukić, vođa najbrojnije grupe motorista na ovom putovanju, čovjek koji svojim iskustvom i energijom doprinosi da sve funkcioniše besprekorno. Ako ne bude jedno, bit će drugo. Ja govorim, samo mi je bitno da znam tajming, da ne dođe to sutra u 1 uru iza te. Da, odlično. Vidim da se to riješi. Ajde. Sve Ante rješava, svaka čast. Šef ceremonije. Šta ću? Moram preuzeti ovu tvoju ulogu. Šef ceremonije. Željane, checkpointi su tvoj izum ili si to negdje preuzeo? A moj izum. Tako mi je lakše organizirati. Jer imaju tu, oni imaju želju da imaju sve checkpoint. Onda kada govorim s nekim restoranom nešto, onda je veća vjerojatnost da će doći. Pametno. Mislio sam da neće baš biti toliki interes, ali stvarno svi žele taj pečat i žele doći na taj checkpoint. Imaju adresu, moraju se znati koristiti navigaciju na tim stvarima. Evo vidiš, svi su na poziciji. Za respekt. Ozbiljni su, nema šta, ponosan sam na njih. I poštuju vreme. I kasnimo 2 minuta, ali ekipa je već stigla. Počela i pesma. Poseban šarm ovom reliju daje i Dejan, učesnik koji često uzme gitaru ili mikrofon u ruke. Njegova energija digne atmosferu, a taverna se u trenu pretvori u malu binu. Muzika spaja ljude, a kroz njegove pesme osjeća se zajedništvo i duh putovanja. To su trenuci koji Balkan Rally Gastro čine posebnim. Nije sve samo u motorima i kilometrima, već i u ljudima i pesmi. Još je živa naša voza, još se penje uz verandu. Evo me i pivo i prilika me neka leti. Od uvijek je bila pisana noci zakon sveti. Čuvaj si nemoj, maslinu i šoje. Kada zaspenja, a ti riči moje. Moj sagovornik je diplomirani novinar, producent, somelijer, zaljubljenik u hranu i vino, što je spojio u svoj rad na YouTube kanalu Gastro Tražilica. Miro, šta kažeš? To je Ciporo, to je njihova neodležana rakija koja se radi najčešće od komine grožđa. Imaju varijantu sa anisom i bez. Ja sam uzeo bez anisa jer nije toliko aromatičan, a anis ne odgovara. Jake su, 40 do 45% alkohola. Gori, to je to. To je takva rakija, ono surova rakija grčka. Ovo je Miroslav Mirković, zvani Miro, čovjek koji je hranu pretvorio u putovanje. Njegov projekat je prerastao u regionalni brend. YouTube kanal, Instagram profil i druge društvene mreže prate 100.000 ljudi, a videozapisi postali su nezaobilazan vodič za ljubitelje domaće i balkanske kuhinje. Miroslav dolazi iz novinarskog okruženja, formalno obrazovan kao novinar i sa iskustvom u produkciji. Znao je kako da priču o hrani prenese publici na pravi način. Ta ekspertiza mu je omogućila da spoji istraživanje, pripovetku i autentičan pristup restoranskim recenzijama. Njegov koncept je jednostavan, a efekat jak. Putovati, jesti i pričati. Video snimci prate restorane, kafane, male porodične kuhinje i lokalne majstore, ali nisu samo katalog jela. Radi se o pričama ljudi iza tih tanjira, tradiciji koja stoji iza ukusa i kontekstu mesta u kojem se hrana priprema.
Upravo taj narativ razlikuje gastro tražilicu od običnih recenzija. I tu sam ja zapravo vidio da se radi o političkoj prevari, aha, znači ti si tu zaradio fajn na toliko količinu ljudi i još su ti piće platili ljudi. Piće su zaradio bilo vjerojatno skoro pa toliko. Znači, i onda si onako da uštediš si stavio po stolu kao fore, znači na malo. Pa nisi ti nama donio platu, neću stoji mjesto platu, nema problema. Staviš mjesto platu na stolu za 4 osobe i sve okej. Miro često gostuje u podcastima i emisijama gdje objašnjava metodologiju, kako dolazi do lokacija, kako testira jela i kako ocenjuje autentičnost i kvalitet. Recimo ja ovdje već vidim, mi danas nemamo ručak, mi danas imamo meso. Znači ja već vidim da ono što su oni meni ponudili za meso u tom randu da je bilo korektno i okej, vidim kako rade sa ljudima, tu već neke stvari vidiš. Što je... Tako da su Grci, kad gledam malo uspoređujem i hotel i restoran, su velike prevažne. Što je Boga Makedonije. Sjeti se Makedonije, prvog i drugog restorana. Mislim, s tim ljudima ja i radim duže vrijeme, ali snimao sam ih sve i znam gdje sam nas doveo. Jer ja kod Balkana nemam nepoznanice. Ovo već je druga priča, ali hoću reći, ona janjetine je bilo van prosjeka. Znači, krumpira, salata, Njegovi nastupi u regionalnim podcastima i saradnja sa lokalnim medijima doprinijeli su da njegov glas postane autoritet u oblasti gastroturizma. Tehnički, YouTube kanal funkcioniše kao kombinacija putopisnog formata i stručne recenzije. Kamera prati ambijent, domaćina i tanjir. Glas komentatora objašnjava postupak pripreme i specifičnosti ukusa. Publika zato dobija i vizualni i informativni doživljaj, što pokreće poverenje i preporuke. Stigla je salata, sad stiže biće i pita i neki namaza i tako. Šta je sad to stiglo? Imaš, mislim da je ovo pita sa špinatom, špinat sir, imaš suvlaki, znači različnikov, pomfri i caciki. Njihova salata sa krastavcima, grčkim jogurtom, sad neko stavljaš malo masnog ulja, malo limuna i tako dalje. To ti je to. Za restorane, njegovi prikazi često znače i dodatni interes gostiju. Miro ne izmišlja senzacije, on traži iskrenost i kvalitet i to mu donosi kredibilitet. Mnogi vlasnici restorana ga doživljavaju kao stručnog posmatrača koji zna da prepozna autentičnost. To nije burek, naravno. To je zelje. Kako je bio? Mislim da je sa špinatom, da tako piše na njihovim stranicama. Tako, špinat i sir. Ovo je meni najbolje što smo jeli danas. Ne, ja samo hoću reći da ovo je sad kao u domeni meze, znači ne kao obilnog ručka i da je ovo zapravo su normalnije porcije nego ono jučer gdje su na 4 osobe dali jedan pladanj. Miro je primjer kako posvećenost, novinarska rigoroznost i ljubav prema hrani mogu zajednički stvoriti snažan medijski projekat. Gastro tražilica nije samo kanal, to je mapa ukusa koja vodi publiku kroz najbolje i najautentičnije kutke Balkana. Pitam ga kako je pronašao restorane u Grčkoj. Znači, što se tiče Grčke, sve je ono istraživački rad, jel? Znači, Google recenzije kao neka smjernica, malo sam na listu po forumima da vidim šta se preporučam. Neke moje favorite nisam mogao odabrati jer ili nas nisu mogli smjestiti zbog prevelike količine ljudi, ili su već imali goste pa nije to bilo moguće. Pa sam morao birati drugu, treću varijantu. I onda je to, znaš kako se kaže, rulet, ne? Recenzije kažu da su restorani dobri, ali ono što ja uvijek govorim, recenzije na Google su dobra smjernica, ali nisu bili. Uvijek se desi odstupanja. Uvijek se desi odstupanja, znalo je biti restorana koji imaju visoke ocjene, ali su zaista loši, pa se te ocjene ustupljaju prijatelji, poznanici. Za kraj razgovora da načnemo i temu o turskoj kuhinji. Što se tiče gostoljubivosti i generalno gastronomske priče, Turska je zaista zemlja gdje ima šta otkrivati, probavati nove stvari. Samo treba izbjegavati baš skroz turistička mjesta. A mislim koji je svuda. Idemo se, Miro, hvala. Idemo se, čao. Ćao, čao. Sa nama na reliju je i Rade Popadić. Po zvanju je pravnik, a u medijskom svetu ima višegodišnje iskustvo kao novinar. Urednik je i suosnivač portala Dalmacija danas. Portal je usmeren na vesti i priče iz Splita, Zagore, sa obale i ostrva Dalmacije. Njegovi interesi obuhvataju meteorologiju, planinarenje, fotografiju, klapsku pesmu, angažman u lokalnim udruženjima i, jasno, novinarstvo sa istinskom strašću.
Završen je ručak. Goran, ideš i ti, a? Idem i ja. Jesi li zadovoljan sa restoranom? Pa jesam. Meze, grčki meze. Večeras kažu bit će nešto obilnija hrana. To ćemo vidjeti večeras, to ćemo tek iza večera komentirati. Bio si jutros gore na Meteorima. Jesam. Prvi sam put gore i zimalo bio ću opet ovo posjetiti. Jesi bio u nekom manastiru? Jesam. Jesam. Uputio sam se gore motorom prema lokalitetu Meteora. Vrijeme je prijatno. Nema gužve. Kako je priroda podarila ovu lepotu u Grčkoj. Do vrha gdje se nalazi parking ima nekoliko kilometara. Odavde počinje uspon, prolazim kroz naselje, ima puno ugostiteljskih objekata na ovom putu, te je velika posjeta, tu su i smještajni objekti. Izlazim iz mesta ka Straki, oznaka da je zabranjeno kampiranje. Lepa bujna vegetacija, dobar hlad, samo je desne strane vinograd. Željan Rakela je odabrao savršenu rutu za 14. Balkan Rally Gastro. Svaka mu čast. Put je krivudav, ali je širok, tako da se bezbedno vozi. Evo još 1,5 km i stižem do parkinga na vrhu. Evo sam malo gužve. Svako traži mesto u hladu. I evo, veoma brzo sam stigao. Ovdje već počinju da parkiraju svoje automobile turisti koji dolaze u posjetu Meteora. Pogledajte samo ovu lepotu, čudo prirode. Tu je turistički autobus. Ima ljudi koji idu pešice gore. Bio sam ovdje pre par godina, ali nije loše ponovo posjetiti ovo kultno mesto. Kao i svuda na turistički posjećenim mestima, radnje sa suvenirima. Meteori, jedno od najnevjerovatnijih mesta u Grčkoj i na svetu. Ogromne stene, visoke i preko 400 metara, nastale su pre više od 60 miliona godina. Na njihovim vrhovima, kao da prkose gravitaciji, podignuti su pravoslavni manastiri. U 14. veku prvi monasi povukli su se ovde u samoću i tišinu, tražeći mir i duhovnu snagu, daleko od sveta. Na početku do manastira se stizalo jedino užetom ili merdivinama, što je samo naglašavalo njihovu izolovanost. Danas su dostupni putevima i stepenicama, ali osjećaj da se nalazite na svetom mestu koje lebdi između neba i zemlje ostaje isti. Nekada je postojalo 24 manastira, a danas ih je aktivno svega nekoliko. Svaki od njih ima svoju priču, svoje freske, ikone i tradiciju. Meteori su upisani na listu UNESCO-ve svetske baštine i predstavljaju spoj prirodnog čuda i ljudske duhovnosti. Za putnike i motocikliste ovo je trenutak kada avantura staje. Ovde se ne žuri, ovde se upija energija mesta koje vekovima inspiriše i ostavlja bez daha. Meteori nisu samo steni i manastiri, oni su susret prirode i vere. Ovo je mesto gdje vrijeme stoji, a pogled ostavlja bez daha. Ko jednom dođe ovde, ponese uspomenu koja zauvek ostaje urezana u sećanju. Na krovu hotela nalazi se bazen, pa sam krenuo da se okupam. Da pogledamo kako to izgleda. Nije veliko interesovanje, samo 2 osobe. Kakva je voda? Leden. Da li je moguće? Bome. Ne kvasim se. Zdravko, jesi ušao u vodu? Iako je dan odmora, atmosfera je posebna, tiha i spokojna. Pored mene su samo 2 učesnika. Laki, kandidat za laskavu titulu pobednika relija, i moj cimer Zdravko. Ovo je život. Motori i meteori. Dok ostatak ekipe uživa na svoj način, mi ovde, visoko iznad grada, posmatramo stene koje vekovima prkose vremenu. To je trenutak mira usred avanture, kada shvatite da putovanje nisu samo kilometri, već i ovakvi pogledi i trenuci zajedništva. Zdravko i ja smo pošli na checkpoint. Ne želimo da kasnimo. Sada sledi večera.
Zdravko, jesi li ogladnjala? Je. Čuo sam da će večera biti bolja od ručka, tako da. Za ručak je bilo samo meze, naoblačilo se, duva vetar. Da, nisam gledao prognozu kako je. Mislim da je sutra sunčano. Zdravko je odabrao dobar 100. Najbolji 100, lijep je pogled. Sa Zdravkom sam se upoznao tek pre 5 dana, a osjećaj je kao da se znamo 100 godina. Smiren je, tih, nikada nametljiv, a opet uvek dobro raspoložen. Njegova energija unosi mir u ekipu, a njegovo prisustvo čini ovo putovanje još lepšim i opuštenijim. Liker, rakija. Ciburo. Ciburo, ok. Ciburo, yes. With anis or without? Yes, with anis. And little water. Pozdravlje. Anis. Sa nama je Šime. Šime, šta je bilo sa motorom? Evo ga, naručen je iz Atene, novi originalni dio, Novema Nova je stupila u kontakt sa zastupnikom u Grčkoj. Sutra do 10 ujutro taj dio dolazi, ovlašteni serviser će ga montirati i motor se vraća. Vi krenite po planu, ja ću vas uvatiti, bez brige. Znači, toliko si siguran u Royal Enfield da možeš sam sad da kreneš? Bez greške. Samo neka je jedan sa menom, da znam ceste pogoditi. Mogu ja sa tom da krenem? Bez greške. Ajde. Pa ih hvatamo. Eto, kao da mora. Peti je dan, prišli smo polovicu relija. Jesi li zaželio što si došao? Ni najmanje. Evo, uz sve što me snašlo, taj ljusak i čizme i zdravlje i motor, i dalje mi nije žao ni najmanje. Evo danas izguštali se. Danas smo te ogovarali u autu, novinarskom i mogu ti kazati da smo svi zaključili da si faca, da si prihvatio težak izazov. S moje novinarske neutralne strane sve pohvale Šimi Elezu koji je pokazao hrabrost i ne plaće ko beba, nije zagrinuta niti jednu trenutku. Dobra ekipa, dobar je duh u ekipi i to se osjeti i mislim da to stvarno igra veliku ulogu u svemu. To što onaj moment kad sam vidio da kapa ulje, ja se to ne razumijem, 10 ljudi je skočilo sa kacavidama, sa ključevima, manje od 2 minute nisu ustanovili u čemu je problem. Tako da, mislim da na ovakav put još uvijek nisam spreman otići sam i dok ja budem spreman nešto ovako sam odraditi, proći još oko ali evo tu je ipak 60 ljudi, tako je. I kako se zove vaš, to je voditelj grupe? Ante Jukić. Mislim da radi čovjek izvrstan posao. Je, sve pohvale i što se tiče toga kao poslovno, ti vodi grupu turistički, ali isto tako i ovako sa prijateljske strane mi nismo proveli puno vremena zajedno, šta se znamo, svega nepunih 5-6 dana, a ne odvaja se on od mene, ja od njega pratim ga u stopu i znam dok god sam s njim da se nemam šta briniti. Povratak Albanija, Crna Gora, hoće li sad biti lakše? Znate, puno ljudi spominje neku kišu, najavljuju da će se opet vrijeme pogoršati. To je tek na zadnji dan u Splitu, u Dalmaciji. A gledajte, ja neću više ništa gatat. Ja sam prvi dan reka najgore je prošlo, pa je uslijedilo svaki dan sve gore. Tako da mogu samo reći da ćemo vidjeti šta sutra spremati. Šime sretno. Hvala. Sad smo opet bili, ja mislim, 4 ure na motoru. Dok se ekipa odmarala, Šime je slobodan dan proveo na motoru sa nekoliko prijatelja, upustio se u avanturu, a sada nam kroz priču i snimke prenosi deo tog doživljaja. Još ja lud sa Slavom sija. Pomogao sam s bilo kim, ali ne nego sa Slavom. U drugoj do 143. Daj mene. Jesi ga osjetio? Nema, znači počinje kočit 20 metri prije okuke. Ti preko njega? Držim se! Ajme meni. Hoće duša van ti. Mislim da je on tebe osjetio. Šta ovdje Slave, gest? Kad je kočio? Je. Ali mislim, super vozi i stvarno je gušt, ali
Ali malo, ali i da to doživiš, Da. I to treba doživjeti. Ali lijepo, isplatilo se. Popili smo sam 1903 ili 1907 metara nadmorske visine. A po cesti ovce, koze, krave šetaju. Onda luđak me kroz potok vozija. Pa ne, sve moraš doživjeti sad. Ti si tu suvoza i ti snimaš. Tako je. I gaće mi se tresu jer sam uvjeren da ću pasti u potok. I ovo je prvi potok i sad prolazimo kroz drugi. I nakon drugog ide i Kalderma gdje sam ja uvjeren da padamo za Trst. Kolega vozač vozi ko da smo na autoputu. Evo ga, ide drugi potok i onda najgore. Uvjeren da padamo i nekako se uspijevamo izvući i evo ga, kreće ubrzanje, naravno, lužačko. Pa ti si uživao danas? Gušt. Krave na svakom koraku, sve slobodno šetaju, ali ceste su im grozne. Ovo je lijepi dio puta. Je neko znao da idete ili kako ste krenuli ošte tamo? Stavili lokaciju na taj nacionalni park, ali nismo znali kakva je cesta. I onda cesta od jedan put ovako izgleda. Samo provalija od jedan put, nema asfalta. Asfalta nije bilo dobar dio puta. Put je baš za gez bio. Baš za gez. Da, odjednom nema asfalta. Onda provalija, to je valjda neki potok bija. Čim je aktivan si na društvenim mrežama i kakav je odjez publike? Pa dobro je, prate. Nastaju stavljani na ankete tu i tamo. Vidim da prate. Kakvi su komentari, pozitivni? A jesu, šalju, ljudi su već do sad iznenađeni, ono što sam i ovoliko izdržao, onda samo pišu, ajde pametno, sritno dalje, pamet u glavu. Vrati se, živi, izdrav. Evo, Šime sad čita komentare sa društvenih mreža. Šime, šta kažu komentari? Evo, sad ćemo. Guštaj Šime na najjače. Šime ne vozi prvi, neka Jukića gađaju kamenja. Ovi meteori su nestvarno lipi. Ima li gdje kupiti čizme? To bi bilo sve za danas. A u narednoj epizodi saznaćete šta je bilo sa motorom Royal Enfield i da li smo uspjeli da napustimo Kalambaku. My friend, the problem is not here, it's inside. But okay, if it's leaking from here, can you isolate complete side? Andrija je uradio najpametniju stvar za danas. Bravo, Striću. Andrija, živi? Zdravi. Luka, Ivan. Zdravlje. Ajde, Šime, žili. Čika story je pustolo pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu, samo gas. Čika story je to.